अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िरी दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार मोहब्बत के साथ एक बार दरूद भेजें तो ये अल्लाह ताला की रहमतों के नज़ूल का ज़रिया होगा और हमारी ज़हमतों के ज़हूल का। दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद मुबारक की बरकत हासिल करने के बाद अब चलते हैं आज के दर्स जो सूरह बकरा का दर्स नंबर 12 है और वो है आयत नंबर 6 का लफ्ज़ी तर्जुमा बामुहावरा तर्जुमा और उसकी जामे और माने तफसीर। तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों की खिदमत में कि अगर आप लोग प्यार मोहब्बत के साथ इनको सुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी तसल्ली होगी, हमें एक इत्मीनान होगा और कि लोग जो है ना हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। तो ये आप लोगों की एक मोहब्बत होगी, एक हमदर्दी होगी। इंशाल्लाह हम फिर इसी बुनियाद पर आगे चलकर तुम्हारी खिदमत में इससे बेहतर जो है ना और बेहतरीन वीडियोस पेश करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु हमारा हमें व नासिर हो, अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। तो आए चलते हैं जी बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स कुरान सूरतुल बकरा दर्स नंबर 12। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा सुनते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग या जो लोग कफरू जो काफिर हुए, जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने हक को छुपाया, सवाउन बराबर है, अलैहिम अला पर, हिम उनके, उन पर, अअंज़रतहुम ख्वा तू डराए हम उन्हें, अम या लम ना तुनज़िर डराए तू हम उन्हें, ला नहीं युमिनून ईमान लाने वाले ईमान लाते, फिलहाल और न लाएंगे ईमान फिल इस्तिक़बाल। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम जाएंगे बामुहावरा तर्जुमा की तरफ। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, जो लोग काफिर हैं, काफिर हुए हैं, जिन्होंने हक को छुपाया हुआ है, अअंज़रतहुम तुम उन्हें तुम नसीहत करो, अम लम तुनज़िरहुम या उन्हें तुम नसीहत ना करो, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते, न फिलहाल और इसी तरह ईमान नहीं लाएंगे फिर इस्तिक़बाल, ता क़यामे क़यामत, ता क़यामे क़यामत। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि तशरीह और तफसीर इस आयत मुबारक की है। पहली 5 आयात मुबारका में अहले ईमान मुत्तकीन का जिक्र, सिफात और अंजाम का जिक्र हो गया। अब इस आयत मुबारका जो आयत नंबर 6 है और आने वाली आयत मुबारका में अहले कुफर और अहले निफाक का जिक्र होगा। आगाज ही से कुरान मजीद ने बनी नौ इंसान को 3 गिरोहों में तकसीम किया, जिनमें नंबर 1 ईमानदार, नंबर 2 काफिर, नंबर 3 मुनाफिक। अब यहाँ इन आयत में, अब यहाँ पर अहले और इससे पहले जो आयत गुजरी है, अब यहाँ पर अहले ईमान और अहले कुफर, ख्वा वो काफिर किस किस्म के कुफर में मुबतला हैं, मुकाबिल खड़े नजर आते हैं, वह कि उनका मुकाबला शुरू हुआ है। अब कुरान तो अहले ईमान और तकवा के लिए नूरे हिदायत है, जबकि अहले कुफ्र व हवा का ये हाल है कि उन्हें डराना
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عذاب اور ناراضگی سے یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے خصوصاً وہ بدبخت لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علم میں بالکل ایمان نہیں لانے والے تا قیام قیامت، جیسے ابو جہل اور ابو لہب۔ ٹھیک ہے جی، یہ کی تفسیر ہو گئی۔ اب اس آیت میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی لغت اور اصطلاح میں معنی جو ہے، لغت میں کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، اصطلاح شریعت میں کفر سے مراد ایمان کی مخالف کیفیت۔ کیا مطلب؟ یعنی ضروریات اور اصول دین کا انکار کرنا۔ اس آیت مبارکہ سے آپ سلم کو تسلی دینی بھی مقصود ہے، چونکہ آپ سلم یہی اس کے بارے سوچتے کہ ان لوگوں کو معجزات دکھائے گئے، اتنی نصیحتیں کی گئیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ جل نے فرمایا کہ بھائی جو میرے علم میں بالکل کافر ہیں، ایمان نہیں لانے والے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان لائیں گے نہیں، ان کی قسمت میں تقدیر میں ایمان ہے نہیں، اور میرے علم کے مطابق وہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا آپ ان کے بارے میں غمزدہ نہیں ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات میں تسلی بھی ہے کہ معجزات اور نصائح دیکھ سن کر بھی بعض لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں، لہذا اس بات سے غمزدہ نہیں ہونا، اپنی دعوت کو جاری ساری رکھیں، آپ کو اپنی دعوت کی برکت سے جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا، ایمان وہ لائیں یا نہ لائیں وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، بس آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ دعوت چلائیں، بلاغ المبین آپ کریں۔ شاعر نے کیا عجیب فرمایا ہے، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دنیا آخرت کی مشکلات کو حل فرمائے، ہمیں اپنے عظیم کلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی مقبول سعی اور کوشش سے ہمیں نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔